belajar 3 benda lah. Satu, limit yang kita banyak yang kita dah belajar dulu, tapi cuma kita kena perbaiki mindset kita lah. So yang kedua is about asymptotes, how to find the asymptote, and then lecture 4 is about this continuity lah, continuity at the point, keselanjaran pada satu titik dalam bahasa Melayu. So limits and continuity. If you look at this one, this is the lecture 1 out of 4, which is 8.1 limits. So learning outcomes here, at the end of the lesson, you should be able to state the limits of a function. Nyatakan limit of a function lah. So yang kedua, apply the basic properties of limit. So definitely lah, we need to know the basic of the limit. Then C, okay, find limit fx over the limit of gx when the limit of fx is 0 and when the limit of gx is equal to 0 by following the methods of factorizations, multiplications of conjugates. Kalau kita dapat, atau in other words, this one C is when you substitute all the values, you obtain 0 over 0 lah, senang nak cakap. Kita dapat kosong per kosong kan, tak boleh nak cari. Then find one-sided limit. Limit kanan, this is one, we call it as limit kanan. This one, we call it as limit from left. Tadi from right, limit kanan, limit kiri. So limits, definitions of limits. A function fx is said to approach a constant L as a limit when x approaches a as below. So the limit of fx is equal to L as x approaches a. Nak baca dia. Limit fx is equal to L, limit fx as x approaches a is equal to L. Atau limit bagi fx apabila x menghampiri a adalah bersamaan dengan L. Ini cara nak sebutlah. So where fx is the function which assumes a corresponding set of values and x is an independent variable. Okay. So kalau kita tengok, a key point with the limit concept is that, kita cakap tentang konsep lah, is that we are not interested in the value of fx when x is equal to a. We are interested in the behavior of fx as x comes closer and closer to the value of a. Dia kata, maksudnya kita tak mau tengok bila x sama dengan a berapa, tetapi bila nilai x itu dia menghampiri ke a. So let's say determine limit of x squared plus 1 as x approaches 0 when x tends to 0. Kalau kita tengok di sini, biasanya laju sikit, depan ni laju sikit. Biasanya kita buat macam nak, kita buat senang saja. Kita buat, okey, gantikan 002 tambah 1 sama dengan 1, betul tak? Yang itu yang kebiasaan yang kita buat, yang kita belajar dulu. Sebenarnya yang ni, okey, kenapa kita ganti? Nanti kita tengok. So kalau kita tengok, apa itu maksudnya as x approaches 0, when x approaches 0. So x0 di sini, x0 adalah di sini. Saya tukar color dia. Sebab yang ini apa, slide ini yang buat itu dua-dua orang kata. Dua-dua pensyarah perempuan. Jadi mereka suka pink. Okay. So as x approaches 0. Maksudnya bila x menuju ke kosong, berapakah nilai fx? Okay. So dia start dari sini. When as x approaches negative 1. Negative 1 squared plus 1, kita dapat 2. As x approaches ini, dia dapat 1, 2. Kan? You tengok nilai dia. Bila makin menghampiri kosong, nilai dia menghampiri berapa? Dia ambil konsep menghampiri.
So kita teka. Kalau di sini wah 1.00001, di sini dia merupakan 1 lah. Sebab itu kalau biasanya kita jawab, kita gantikan dengan nilai kosong. So yang itu dikatakan approaches. You tengok X dia makin menuju ke kosong dari 1. 0.5 makin menghampiri kosong. 0.25 makin menghampiri kosong. Kalau 0.01 juga lagi menghampiri kosong. Kalau nak bagi menghampiri kosong lagi, 0.000001 lagi menghampiri kosong. Dan nilai Y dia menuju menghampiri 1. Makin menghampiri 1. So this one, we say that this side of limit, we call it limit as x approaching x equals to 0 from the left, dari kiri. Because according to number line, if this is kosong, this is negative 1, okay, dia dari kiri. Okay, and this side we call it as approaching x equals to 0 from the right, dari belah kanan. Sebab yang ni 1, yang ni 0.5. Dia makin menghampiri 0.25, 0.01. So dia makin menghampiri. So we say that it is approaching from right. Okay. If you look at this graph, okay, inilah graph ya, x squared plus 1 kan, x squared plus 1. Okay, so kita tengok. Okay, the closer x gets to the value of 0, the closer the values of fx comes to 1. So kita ikutlah graf dia. Okay, terus. Okay, kan? Jadi bila dia menuju tu, nilai y dia makin menuju ke 1. Kan? Bila x sama dengan 1, nilai y berapa? Nilai y sama dengan 2 kan? Dia makin turun nilai dia. Sampai bila x sama dengan 0, dia menuju ke 1. So the limit, it could have been determined by simply substitute x equals to 0 into fx. Dia kata gantikan nilai x sama dengan 0, kita akan dapat 1. Okey, cerita panjang lebar. Kenapa kita cerita panjang lebar hanya nak ganti nilai? Sebab yang itu konsep of limit. Saya pun cerita sekaligus, sekali lalu, dengan lajulah. Okey, nanti kamu tengok semula. So 8.1, limits. So there are a few properties of limits. So if fx is equal to k, if fx is equal to k, where k is a constant, where k is a constant, then the limit of fx is equal to the limit of k, which is equal to k. Apa maksudnya? Dia kata atau dengan perkataan lain. Kalau saya tulis dengan biru, kamu nampak tak? Kalau biru ni. Nampak je. Boleh nampak tak? Nampak nampak, okey. Kalau nampak saya guna biru ni atau okey. Dia maksudnya x limit as x approaches. Contohnya tak kira nilai apa pun lah. 5 bagi 10. Okey. Sebab 10 ini adalah k constant. Jadi jawapan dia 10 lah. Dia kata limit as x tends to a bagi 12. Apakah nilai dia? 12 lah. Sebab dia tak ada x untuk kita gantikan nilai. Itu. Nilai 5. Okey itu maksudnya. Okay, the next one. If fx is equal to x, then the limit of x as x approaches a is equal to a. Apa maksudnya? Dia kata limit x kalau ke 5 bagi x. Jadi nilai x ini kita gantikan dengan 5. Jadi dapatlah 5. Kan? Atau limit as x tends to 10 bagi x tambah 1. Nilai x gantikan dengan 10. 10 tambah 1 dapatlah 11. Kalau limit as x tends to 10 bagi 5.
tak ada X. Kita gantilah. Tulis 5. Okay, nampak? Yang tu the first property and the second property. Okay. So the third property, if fx is equal to x to the power of n, where n is positive integer, then so the limit as fx as x approaches a is equal to the limit of x to the power of n as x approaches a, which is equal to a to the power of n. Atau maksudnya macam tu lah, limit x approaches 2, x kuasa 3. Okay. So sama juga, maksudnya tempat x kita gantikan dengan 2 kuasa 3, iaitu 8. Ini untuk yang ketiga lah. Okay, limit. The properties of limit. If k, a and b, they are real numbers, and the limit fx is equal to a, and the limit of gx is equal to b, then, okay, the limit of kfx as x approaches a is equal to k, the limit of fx. Okay, saya bagi contoh teruslah. Katakan di sini, limit x tends to 2 fx adalah equal to 3, and limit x tends to 3 gx adalah 5. So kalau saya tanya, apakah limit as x tends to 2? 10 fx. Ini the first property. 10 fx. According to this property, we can factor out by taking out this k. K ni kita boleh keluarkan limit as x tends to 2 fx. Jadi apa maksudnya? Adalah 10 diberi, yang ini berapa diberi dalam soalan? Yang ini berapa? Yang ini 3 kan? So jawapan dia 30. Yang ini kalau diberi dalam soalan jangan tanya semai mana pula. Yang ini sama dengan 3, yang itu sama dengan 5. Yang ini sekiranya diberi dalam soalan. Okay. Right. Then the next one. So the limit of fx plus the limit of gx, the limit of fx plus gx is equal to the limit of fx plus the limit of gx. Apa maksud pula yang ni? So limit x tends to 2. Tadi punya padam dah. Tak apa, kita ingat dah. Atau limit x tends to 2. fx plus gx sama dengan limit x tends to 2 fx tambah the limit x tends to 2 gx. Okay ya? Okay. Then the next one. The next one is the limit fx multiplied by gx is equal to the limit of fx multiplied by the limit of gx. Iaitu you will get a multiplied by b. And the next one, limit of fx over gx is equal to the limit of fx over the limit of gx, which is a over b. Di mana b tak boleh sama dengan kosong. Okay, baik. Kita tengok the first example. Very quick one. The first one, A. Can you please tell me your answer? Boleh tak A ni? You bagi tahu saya jawapan kamu. Limit Sx approach 5. Betul, bagus. Okay, Sx approaches 3. Right. Dia tak ada X. Jadi, constant kan? Okay, semua boleh tak? Boleh lah, no? Boleh. How about the second one? B? Boleh B? 4. What is your answer? 4. Very good. Okay, B 4. Okay, C? 64. 64. Okay, betul tak? Okay, kita tengok. Wah, gelak, seronok. Senang sangat kan?
Nak 20 markah dalam tanya ni. Okey, senanglah. Okey, memang dia senang saja chapter ni kalau you belajar betul-betul lah. Okey, first kalau kita bagi limit tempat X itu kita gantikan dengan. Okey, kita gantikan dengan nilai yang diberi. Okey. So I give you 1 minute, you try to solve it. Empat soalan ni. So, then you tell me your answer later. Saya bagi jawapan kemudian . Okay. Baik. Yang ni senang-senang. The first one, what is your answer? You just tell me your answer. 40. 40. 40, Okay. So during the exam, you don't just simply write down 40, kalau PSPM lah. Kalau PSPM, jangan tulis 40, jawapan dia 40, tak tulis 40, tulis macam mana? Okay, So kalau dalam exam, PSPM, you tulis 40, you dapat kosong, So definitely we need to write down. Macam ni dapat 40 lah. Atau at least you must write down limit X tends to 2, 5X cube kan. You kena buat 5, 2 kuasa 3. Sama dengan 40. Okay, satu step ini kena ada. Kena ada. Okay, kalau tak ada tak boleh lah. Okay, tak boleh Okay, next. So, limit x cube minus 10 as x approaches negative 1. Berapa nilai kamu? So, it must be negative 1 to the power of 3 minus 10. Right? So, berapa? Ni dia guna property lah. Tak apalah, kita tak guna pun. So, which is equal to negative 11. Negative 11. Dapat tak semua? Dapat tak? Dapat. Okay. So what about this one? What is your answer? 4 kuasa 2, 4 tambah 1, 16 kali 5. Betul tak? 80. Iaitu 80. Yes, very good. Yeah, good. Senang So what about this one? Limit as x approaches negative 5. 1/3. If 1/7, we got two answers here. Negative 1/7. Okay. Mungkin kita silap kira tak apa. Tak apa. No, nanti kalau boleh, kita check balik lah. Okay, ABCD. Okay. As simple as ABCD as well. So, finding the limits using the factorizations and multiplications of conjugates. Yang ni. Yang ni selalu dalam exam pelajar dia mistake. So if the solutions for the limit of the rational functions is 0/0, rational ini maksudnya pecahan, or normally we call it as fractions. So we need to simplify the fractions by factorizations atau multiplications of conjugates, atau we multiply it by conjugates. Still remember conjugate dah? Conjugate kalau 3 tambah set 3. Conjugate dia 3 tolak set 3 Itu chapter 1 Chapter 1 kena ingat. So if the solutions for a limit when you get 0/0, then you can either factorize it or you can multiply by conjugates. Okay.
Baik, factorization method. Factorization method. Okay. Kalau kita tengok the limit, as x for x squared minus 9 over x minus 3 as x approaches 3. So biasanya pelajar-pelajar kita ni dia suka ni ganti ya 3 kuasa 2 tolak 9 over x tolak 3. Dia tengok atas 9 tolak 9. 3 tolak 9. Dia terus buat kosong. X bawa x tolak 3, 3 tolak 3 kan. So dia tengok 19 tolak 9 dia terus tulis kosong. Padahal atas kosong, bawah pun kosong kan. You nampak tak? Nah, bila kosong per kosong, then we can either we factorize it or we multiply by conjugate. Yang ini tak ada conjugate lah. So solutions. So x squared minus 9. Ingat x squared minus 9. It can be factorized as x plus 3. X minus 3. Yang ini bagi siapa yang tak ingat lagi lah. So atau dia a squared minus b squared is equal to a plus b, a minus b. So x squared minus 9 is 3 squared. So dia akan jadi x plus 3, x minus 3. Okay. Baik. Bagi ada orang yang tak erti boleh tengok yang ni. Ini adalah rumus yang kita belajar dahulu. So what about this one? So the limit of x squared minus 9 over x minus 3 when x tends to 3. So yang ini kalau kita ganti, kita akan dapat kosong per kosong. Bila kosong per kosong, definitely we can either factorize or we multiply by conjugate. Kena ingat kosong per kosong. Iaitu kita factorize atau we multiply conjugate. Bila multiply by conjugate, bila ada cert lah Okay. So after we factorize, we need to simplify. Kita tengok, kita boleh simplify. So it is actually the limit as x plus 3. Okay, so kita ganti, kita dapat dapat 6, sorry jawapan dah. Okay, baik. Benda ni dalam exam nampak senang tapi dalam exam itu kadang-kadang ada yang salah juga. Okay, di sini sambil-sambil itu saya nak tunjuk lagi apa dia. Kita buat yang ni. Pergi Google. Dalam assignment or whatever lah, dalam apa-apa pun, tempat yang tak diberi jawapan kan. Kita pergi Google, kita find symbol lab. Symbol lab. Sambil-sambil itu saya ajar symbol lab. You kena selalu praktis benda ni. So then kita klik. Atau you boleh save lah symbollab.com. Saja saya tak save. Okay. Kemudian limit. Okay. Limit. Okay. Dalam limit itu kita nak senang. Okay. Kita pilih mana-mana atau kita type lah. Yang ni limit as x tends to 3. Betul tak? Okay. Yang ini kita sorry nak pecahan sini saya ajar. Okay, nak pecahan. Atas dia x squared x kuasa 2 tolak 9. Bawah x tolak 3. Kemudian kita go. Kita go. Dapatlah jawapan kita 6. No? Untuk kita nak semak jawapan masa kita jawab tutorial, jawapan di belakang salah atau apa-apalah. Saya ajar sikit tentang simbol lab. Yang itu ada masanya nanti kita guna apabila tak ada jawapan. Belajar sikit. Okey. Okey, yang ni boleh? Boleh Okey.
Baik, the next one. The multiplications of conjugates method. Multiplications of conjugates method. So look at this example, example 4. So find the limits below. Find the limits below. So the limit is set x minus 1 over x minus 1. Okay, as x approaches 1. Kalau kita ganti pun sama. First, definitely lah, the first step kita perlu ganti. Kita perlu ganti. Okay, so kita perlu ganti. Awak tak ada pula lah. So dia adalah set 1 tolak 1 over 1 tolak 1 sama dengan 0 per 0. Kalau 0 per 0, okay, we can factorize. Kita ada dua kaedah untuk solve dia. Apakah kaedah? Ingat tak? Apakah kaedah? Ingat tak? Ada lagi ke tak? Factorize atau conjugate. Conjugate. Okay, dalam soalan ni, apa kaedah yang kita nak buat? Kalau bagi kamu. You rasa kaedah mana yang sesuai untuk yang ini? Kalau 0 per 0 untuk yang ini? Conjugate. Conjugate. Ya, kita ambil multiply by conjugate. Okay. Kalau nak factor, agak-agak setahu kamu. Ya, thank you conjugate. Okay, Hazli semua. Agak-agak kamu tahu tak nak factorize benda ni? Kamu boleh tak? Kamu lah, bagi kamu sendiri, kamu agak-agak kamu boleh factorize tak? Kalau tak boleh, saya ajar. Tak boleh Okey, baik. Kalau nanti kita tengok betul lah. Sebab kamu tak boleh factorize, then you use conjugate. Kalau macam mana nak factorize nanti saya ajar juga. Never mind. So look at this one. Okay, the limit. Okay. The first one. Kita tengok. Okay. So what is the conjugate of set x minus 1? So the conjugate, it is set x plus 1. So we need to multiply by the conjugate. Nampak tak? Nampak? Okay. So ingat. Nampak? Dalam ungkapan ini, sekiranya ada x. Ayat ini penting Penting untuk PSPM. Ayat ini penting untuk PSPM. Kalau ada x lagi, maka perlu tulis limit ini kena salin balik. Sekali lagi. Kalau you nampak x lagi, maka kita kena salin dulu. Okey Okey. Contohnya, masa bila kita tak payah tulis limit? 5. X plus 1. Yang ini sama dengan 5 plus 1. You tulis sini, tak ada x pun. Jadi, you tak payah salin limit dia. Okey. Dia penting untuk PSPM. Tapi bukan penting untuk UKPM. Tahu apa itu UKPM? So this one. Okay, if you expand it, set x multiplied by set x, which is x. Set x multiplied by 1 is set x. Minus 1 multiplied by set x is negative set x. So dia hilang. Negative 1 multiplied by 1, which is negative 1. So the numerator we obtain x minus 1. Denominator just remain here. Kada x minus 1 here, we can simplify. Right? Then kita dapat yang ni. Tengok, ada x, ada limit. Ingat, ada x, ada limit. So, baru kita gantikan. Tengok, tak ada x lah. Semua number lah. Then only kita tak we can just simply ignore the limit here. Then this is equal to 1 over 2. Okay, boleh. Yang itu darab dengan conjugate. Okay, tadi saya janji saya nak ajar bagaimana nak
factorize kan. Siapa yang dapat, okey lah. Siapa yang tak dapat, guna conjugate. Okay. So, factorize. So, by using A squared minus B squared can be written as A plus B. A minus B kan. Kemudian satu lagi rumus yang kita nak guna. A is equal to sert A all squared. A is equal to sert A all squared. Okay, dua-dua rumus ini. Harap kamu dapat. Okay. Baik. Kalau kita tengok. X squared minus 3 squared or minus 9. Tadi kita dah belajar. Which is equal to X plus 3. X minus 3. Setakat ini boleh? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Then if I give you X squared minus 3. So how we are going to factorize it? So it is equal to X squared minus 3 is actually equals to 3 squared. So which is equal to X plus 3 X minus 2. Okey tak? Okey ya? Okey tak? Boleh? Boleh Boleh? Tak? Siapa jawab sikit, type sikit. Tak Boleh, apa, type sir. sikit. Boleh, Tak sir. cakap boleh tak? Boleh ya? Boleh, saya boleh. Okey. Boleh ya? Okey. So let's say for example, X minus 1. If you look at X minus 1, dia akan jadi apa? Atau saya tulis sini besar sikit. X minus 1. How to factorize it? Dia akan jadi sert X kuasa 2. Tolak sert 1 kuasa 2. Di mana sert 1 kuasa 2 is 1, right not? So which is equal to sert X plus sert 1. Sert X minus sert 1. So it's equal to sert X. Sert 1 is plus 1. Sert X minus 1. Okay. So it can be factorized as well. Nah, X minus 1 juga boleh factorize. You buat catatan sikit lah, nanti tengok balik. Dia ada dua kaedah soalan ni. So what about this one? Okay. So kalau kita buat kaedah kita tengok. So is limit as X approaches 1. So the numerator which is sert X minus 1. The denominator is sert X plus 1. Sert X minus 1. Betul tak? Macam tadi kita buat tadi. So this one and this one, it can be simplified. Kemudian dia adalah jadi limit as X approaches 1. 1 over sert X plus 1. Kemudian kita baru ganti. Sert 1 plus 1. Which is equal to 1 over 2. Jawapan yang sama saja. So, especially for this kind of question, we can either factorize or we multiply by its conjugate. Okay. Yang ni settle. Okay. So, the second one, can you please stop it now? And tell me your answer. Kalau you ganti yang ni adalah 0/0. Langkah pertama, tetap kita kena gantikan nilai dia. Langkah pertama. Okay. So, what is your answer for this one? Apa jawapan kamu? Dapat dah? Dua. Okay, you check and see. So, ini we multiply by conjugate. What is the conjugate of sert X minus 1? So, we multiply by sert X plus 1. Okay, then we expand it one by one. And this one, it can be simplified. Okay, dapat limit X sert X plus 1.
Okay, SX approaches 1. Ganti kita dapat 2. Ya, tepat sekali. Okay. Baik, macam biasa. Dah habis itu saya nak ajar apa? Nak tunjuk simbol lab pula. Simbol lab ini macam mana kita try to get cert. Apa soalan dah? X minus 1, cert X minus 1. Okay. So simbol lab. X minus 1. Okay. Tadi kita nak dapat cert X minus 1. Cert X minus 1. Bila X berapa? X approaches 1. Macam tu ya. Kita tekak highlight dan tekak ya. Okay. Kalau ada soalan-soalan apa-apa yang kita tak ada jawapan, sinilah. Kalau bawah ini, iaitu dia tunjukkan langkah dia. Langkah dia. Show step sini. Okay. Kalau nak setiap in details, okay, you have to pay lah. You have to pay lah. Okay. So how to use cert? Okay, sini nampak tak? Boleh Okay. And then dekat habis dah. Okay. One-sided limit pula. So one-sided limit. Okay. This one we call it from right hand side. Okay. Kalau sini kita kata dia dari kanan. Sini kita kata dari kiri. Dari kiri. Okay. Then we notice that the fx approaches 0 as x approaches from left and fx approaches 1 as x approaches 0 from right. Oh, apa dia cakap ni? Okay. Dia kata macam ni lah. Okay. Fx approaches 0 as x approaches from left. Graf dia ada di sini. Graf dia di sini. Graf dia sebenarnya kalau kita lukis lah. Okay, dia macam ni. Di sini dia empty circle. Di sini dia dense circle. Ini graf dia. Kebetulan satu line di sini berada di sini. So, tengok kalau dari kiri graf dia yang ni. Bila sentuh dengan X sama dengan kosong, Y dia pun kosong. Tetapi dari kanan, graf dia sini. Bila sentuh paksi Y, okay, atau X sama dengan kosong, okay, nilai Y dia menuju 1. Itulah. Fx approaches 1 as X approaches 0 from right. Okay. So, a one-sided limit, it can either be right-hand limit or left-hand limit. Okay. Kalau limit sini, kita kata limit as X approaches 0 from left, Fx. Kalau sini, limit as X approaches 0 dari kanan. Okay, dari kanan. Okay, itu nama dia, kena ingatlah. Okay. So, if you look at this one, right-hand limit. Limit fx as x approaches a from right is equal to L. So the limit of f as x approaches a from right is L. So left hand limit. Limit fx as x approaches a from left is equal to M. Kita baca lah. From left. Okay. Evaluate each of the following limits. Okay. Baik, untuk peringkat ini, lecture 1. Untuk lecture 1. So, to evaluate this limit, sama juga, we just substitute the value 2 into the fx. Hanya ganti nilai sahaja. Okay, the first one. Okay. So, limit x cubed minus 2x plus 7 as x approaches 2 from right. Kalau dah ada fx, okay, 2 kita gantilah. Okay. So which is 2 to the power of 3 minus 2 multiplied by 2 plus 7. So is equal to 11. Okay, ganti saja. Boleh.
Setakat ini positif dengan negatif kita abaikan untuk lecture 1. Untuk lecture 1. Untuk lecture seterusnya nanti saya ceritalah apa beza dia. So what about this one? What is your answer? Can you tell me your answer this one? Okay, you jawab tengok. Kerana beritahu jawapan kamu. Okay, berapa jawapan? Jawab. Nick ada lagi dalam ni, Nick? Nick? Ya, ada. Ada Ya. Nick, berapa jawapan Nick? Takut kamu Nick. Hari ni tak boleh dengan kawan-kawan ramai-ramai tu. Nick, berapa Nick? Okay, ganti 5, kita akan dapat 0/0 kan? Kalau 0/0, we can Factorize. factorize. We can either factorize or multiply by conjugate kan? Tapi yang ni factorize lah. So, what is your answer? 1/10. 1/10. Ya, betul. Ya, tepat. Okay. Senang. 1/10. Yes, it's correct. Betul Jadi untuk lecture 1 ini senang. Lecture 1 ini senang. Jadi untuk lecture 1, okay. Settle Lecture 1 dia jumlah ada 4 lecture. Jadi saya nak tunjuk kat kamu. Jadi soalan tutorial Madam Kang dah share dengan kamu kan? Dah dapat semua? Dah dapat tak? Okay. Soalan 1 kita boleh jawab. Soalan 2 boleh jawab. Soalan 3 boleh jawab dah. Okay. 3 banyak sikit kan? Soalan 4 boleh jawab. Dan boleh jawab sampai soalan 4. Okey. Cukup jawab sampai soalan 4. Okey. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kat kamu bukan kamu jawab on paper Hari ni jawab sebab kalau hari ni tak jawab esok saya masuk lagi yang dia left limit, right limit, you akan confused. Kenapa kali ni mana saya nak substitute? Hari ni kami ajar untuk kamu substitute ganti saja. Jadi saya nak selain daripada kamu nak jawab seperti yang saya kata, apa yang you patut buat lagi setiap ini? Memang di belakang dia bagi jawapan kan? Macam mana nak semak jawapan? Okey. Contohnya yang ini. Number 4. Evaluate each of the following limits if they exist. Right? Okey. So number 4 ini, kalau boleh saya nak kamu. Limit as x approaches. You habis itu saya nak kamu practice. Practice buat apa? Practice symbol lab. Symbol lab. X 5 kuasa positif Okey. Dan dalam ini kita nak square root of x kuasa 2 tolak 25. Enter. Okey, kalau tak boleh, tak erti simbol lab, boleh tanya saya sikit-sikit, saya tahu. Jawapan dia kosong. Jawapan dia kosong, sifar. Okey. So nantilah kita pada masa yang sama kita belajar kuliah, kita belajar use calculator, then you need to learn how to use software, how to use software to get answers Okey Boleh? Kelas? Boleh, sir. Jangan tak belajar Sebab nanti kamu belajar simbol lab yang mudah ni,
Kemudian mungkin nanti akan jumpa orang kata apa, nanti yang susah itu baru boleh saya ajar yang sambungan dia. Ya, kalau you tak praktis pun tak boleh. Jadi kalau tak ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya? Kalau tak ada, saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Baik, terima kasih. Okay, recording. Okay, baik, kita jumpa lagi. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you, Madam. Okay, bye. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, madam.